ডায়েরি পড়া হচ্ছে। আজকে মন চাইছে তোমার জন্য একটু খাবার বানাতে। বলো কি খাবে? না থাক, তুমি পারবে না, ছেড়ে দাও। বলেই তো দেখো পারি কিনা দেখছি। ঠিক আছে, তোমার পছন্দ মতোই বানাও। जब मैं हूँ तुम्हारे साथ न जाने क्या है बात हो जाता पूरा मैं तुम्हारे साथ। তুমি একবার নক করবে তো? যাও গিয়ে बसो আমি নিয়ে আসছি। जब तुम हो मेरे साथ होता है एहसास कि करती रहूं मैं बात चाहे हो सेल फोन पर। এত কিছু এত কিছু কখন বানালে? ঠিক বাইরে থেকে আনিয়ে নিয়েছে। সবকিছুই তোমার জন্য सरप्राइज। जब जब मैं हूँ तुम्हारे साथ न जाने क्या है बात हो जाता पूरा मैं तुम्हारे साथ।